maglaag yun may karon guys. Kauban. Part 2. Oh, mga laagan. Oh, see? Oh, mothers. The mothers. Mother di ay. Kaya yung mothers daghan man. Char. Hi! I'm a vlogger. Mga vloggeries. Laag. Hi. Say hi. Hello! Hi! Mga Selfie karon. I say ang view sa Dinagat Island diri sa Kapitolyo guys. Lantawan nindot ang langit. Kita ng dagat. Tara. Hapit na mababot sa barko. Okay, bye. Thanks for watching. Nangisog man.